वेलकम ऑल टू माय चैनल। सो आज आम ओडिशार पुण्यक्षेत्र विषय जानिबा। ओडिशार पुण्यक्षेत्र सब किए किए अच्छे सेक्रेट प्लेसेस होली प्लेसेस सो से गुड विषय पढ़ा। ओडिशा जिकर यहाँ हूँ आउ एक अध्याय। सो ओडिशार पुण्यक्षेत्र विषय जाना पूर्व एति रिक्वेस्ट करी जो मैंने नुआ करी मो वीडियो देखुंत से दयाकोरी ये चैनल टी लाइक सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी, शेयर करने को भूलिबेनी। तो चलते आम आज प्रथम क्वेश्चन देखा। प्रथम क्वेश्चन टी हूँ व्हिच प्लेस इज नोन आज अर्कक्षेत्र ऑफ ओडिशा। ओडिशा रे अर्कक्षेत्र नाम रे किए प्रसिद्ध अटे, क्यों स्थान प्रसिद्ध अटे। ऑप्शन गुडी हूँ पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, खोर्धा। सो करेक्ट आंसर टी हम कोणार्क। ओके, कोणार्क हूँ ओडिशार अर्कक्षेत्र। यह मध्य पद्मक्षेत्र नाम रे मध्य प्रसिद्ध। यह ब्लैक पागोडा मध्य कहा जाए। ओके, से ओडिशा रे जो कोणार्क ठारे कोणार्क सूर्य मंदिर अवस्थित। यही कोणार्क सूर्य मंदिर टी गंगवंशर राजा प्रथम लांगुला नरसिंह देव प्रथम से निर्माण करते। 1238 रु निर्माण कार्य आरंभ हो 1250 जाए 12 वर्ष धरी कोणार्क मंदिर निर्माण कार्य होता 12 वर्ष धरी। एवं ए 1200 बढ़ी कोणार्क मंदिर को निर्माण करने को नियोजित होते। ओके, एठारे माघ सप्तमी रे लोक माने सूर्य को पूजा करती। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रूपे 1984 मसीह सामिल करा जायछि। ओके, सो अर्क क्षेत्र हूँ कोणार्क। अर्क क्षेत्र बा पद्म क्षेत्र भी कोणार्क। सो परवर्ती क्वेश्चन टी हूँ व्हिच प्लेस। ओके, व्हिच प्लेस इज नोन आज साबर श्रीक्षेत्र बा शबर श्रीक्षेत्र ऑफ ओडिशा। ओके, आमर श्रीक्षेत्र हूँ पुरी। सो साबर श्रीक्षेत्र हम कोरापुट। एठारे जो शबर नामक एक आदिवासी जाति एठारे मंदिर टी स्थापन करते जगन्नाथ मंदिर। से पूजा करते तो नाम अनुसार यार नामकरण करा शबर श्रीक्षेत्र। ओके, परवर्ती क्वेश्चन टी हूँ व्हिच प्लेस इज नोन आज शंख क्षेत्र ऑफ ओडिशा। तो यही क्वेश्चन उत्तर प्राय समस्त जानी थे। शंख क्षेत्र हूँ आमर पुरी। जेते बेले भगवान विष्णु गयासुर को बद्ध कले तापरे तांकर जो विजयर स्मारक रूपे शंख को से पुरी रे स्थापन करथिले। तेणुकर पुरी नामकरण करा जायछि शंख क्षेत्र मध्य पुरी अन्य नाम। ओके, पुरी रे शंख स्थापन करथिले, चक्र स्थापन करथिले भुवनेश्वर। तेणु भुवनेश्वर को चक्र क्षेत्र कहा जाए। गदा स्थापन करथिले जाजपुर रे। तेणुकर जाजपुर को मध्य हमर गदा क्षेत्र कहा जाए। ओके, आ चक्र स्थापन करथिले भुवनेश्वर आपण जानले। शंख क्षेत्र हूँ पुरी। ओके, पद्म स्थापन करथिले हमर कोणार्क रे। तेणुकर हमर कोणार्क को पद्म क्षेत्र कहा जाए। शंख चक्र गदा पद्म। ओके, जो चारि हाथ से जो चारोटी धरी जो धारण करी शंख चक्र गदा पद्म नाम अनुसार शंख क्षेत्र, गदा क्षेत्र, चक्र क्षेत्र एवं पद्म क्षेत्र नामकरण करा जायछि। सो पुरी हूँ शंख क्षेत्र। ओके, परवर्ती क्वेश्चन टी हूँ व्हिच प्लेस इज नोन आज बिरजा क्षेत्र ऑफ ओडिशा। बिरजा क्षेत्र। ओके, बिरजा क्षेत्र ओडिशार बिरजा क्षेत्र क्या कहा जाए, क्यों स्थान को कहा जाए। ऑप्शन पुरी, कोणार्क, जाजपुर, केन्द्रापड़ा। करेक्ट आंसर टी हम जाजपुर। जाजपुर रे मां बिरजा मंदिर अवस्थित। देवी दुर्गा एठारे बिरजा रूपे पूजा पाई। ओके, ये बिरजा मंदिर टी जजाति केशरी द्वारा निर्माण करा जायछि। सोमवंशर राजा सोमवंशी राजा जजाति केशरी द्वारा निर्माण करा जायछि। ओके, यह कहा जाए कौन ना नाभि गया कहा जाए जाजपुर को। नाभि गया हूँ जाजपुर, पाद गया हूँ पित्तापुरम, आउ शिर गया हूँ बिहार। ओके, तो नाभि गया जो जाजपुर को बिरजा क्षेत्र रूपे परिचित होई। ओके, सो परवर्ती क्वेश्चन टी हला तुलसी क्षेत्र ओडिशार क्यों जगह को तुलसी क्षेत्र भाव नामित करा जायछि। करेक्ट आंसर टी हम केन्द्रापड़ा हूँ तुलसी क्षेत्र भाव नामित करा जायछि। केन्द्रापड़ा को मध्य गुप्त क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र बोली कहा जाए। या तुलसी क्षेत्र कहीं तुलसी क्षेत्र भाव कहीं जो नामकरण करा भगवान बलभद्र तो नाम अनुसार लॉर्ड बलदेव जी मंदिर मध्य सेठारे अवस्थित केन्द्रापड़ा। सो भगवान बलभद्र जेतेबेले कंदरासुर जी की ललितगिरी उदयगिरी पहाड़ रे अवस्थान करुथिला कंदरासुर को बद्ध कले सेतेबेले से कंदरासुर कन्या बा झियो
ତୁଳସୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ଏହାକୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉ ଆମ ଲଳିତଗିରି ପାହାଡରେ ଯୋଉ ସବୁ ଝରଣା ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର ଝରଣା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ବଳରାମ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦ୍ରାସୁରକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଲଙ୍ଗଳର ଧାରରେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷଲତା ଥିଲା ତାକୁ ଆଡେଇ ଆଡେଇ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳ ସିଆରରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର ଝରଣା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର କଣ୍ଟିଆ ଠାରେ, ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୁଆଳସିଂ ଠାରେ, ବିଲେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର କାଗଲା ଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲର୍ଡ ବଳରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ସୋ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅଫ୍ ଓଡିଶା। ଓଡିଶାର ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଟିକ ଆଗରୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆସିଲି। ଓଡିଶାର ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀ ହେଲା ଆମର ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଓକେ, ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କାରଣ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଗୟାସୁରକୁ ମାରିବା ପରେ ଚକ୍ରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମର ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ନାମରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ। ଏଠାରେ 500ରୁ 800 ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ବଡ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି which place is known as ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ଅଫ୍ ଓଡିଶା। ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ଓଡିଶାର କି? ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର ହଉଛି ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଗଦା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହାକୁ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି in which year କୋଣାର୍କ sun temple is declared as a world heritage site by UNESCO। ଓକେ, ତ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲକୁ କେବେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା, କେବେ ସେଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହବ 1984 ମସିହା। ଏହାର ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁନେସ୍କୋ 1984 ମସିହାରେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି which place is known as ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଫ୍ ଓଡିଶା। ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଫ୍ ଓଡିଶା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ସେଇ ନାମରେ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। এই ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାଟି ଆମର 1 ଏପ୍ରିଲ 1993 ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସବୁ ମାନେ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋରଖନାଥ ପୀଠ ଅଛି, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୁଲିବାକୁ। ଓକେ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ସାରଳା ଦାସ ଯେ ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ଶାକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମିତ କରାଗଲା। 2021 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ଏକୁ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରିଛି। ଓକେ, 2021 ରେ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର କିଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହବ ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲା ହଉଛି ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର। କାରଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଋଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଏଇଠାରେ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ମୂଳ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ରାଉରକେଲାକୁ ବ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି which place is known as ମଣିକ୍ଷେତ୍ର। ଓଡିଶାର ମଣିକ୍ଷେତ୍ର କିଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହବ ଆରଡି। ଭଦ୍ରକର ଆରଡି ଧାମ ହଉଛି ଓଡିଶାର ମଣିକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ହଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆମର କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। 1830 ରୁ 40 ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟ ତିଆରି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କଥିତ ଅଛି ରାଜା ନୀଳାଦ୍ରି ସମର ସିଂ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ସୋ ମଣିକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଆମର ଆରଡି, ଭଦ୍ରକର ଆରଡି। ଓକେ, ସୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି which place is known as ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଫ୍ ଓଡିଶା। ଏଟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି କୋଣାର୍କ, ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଆମର ଯାଜପୁର, ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ତ ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟି ହଉଛି କୋଣାର୍କ।
ओके सो परवर्ती क्वेश्चन टी हला व्हिच प्लेसेस आर नोन एज गोल्डन ट्रायंगल स्वर्ण त्रिभुज ओडिशार स्वर्ण त्रिभुज कि पुरी कोणार्क भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल जाजपुर ललितगिरी उदयगिरी खंडगिरी तो करेक्ट आंसर टी हबो पुरी कोणार्क भुवनेश्वर ओके पुरी कोणार्क भुवनेश्वर होची ओडिशार स्वर्ण त्रिभुज परवर्ती क्वेश्चन बा शेष क्वेश्चन ए वीडियो जो शेष क्वेश्चन टी होची व्हिच प्लेसेस आर नोन एज डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा हीरक त्रिभुज ओडिशार हीरक त्रिभुज क्यों स्थान को कहुए पुरी कोणार्क भुवनेश्वर ये होची हमर गोल्डन ट्रायंगल सो कटक ढेंकानाल पुरी नो ललितगिरी उदयगिरी खंडगिरी और रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी तो करेक्ट आंसर टी हबो रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी जाजपुर जिल्ला रे अवस्थित ओके एटारे बौद्ध धर्मर बहुत ऐतिह्य माने भरपूर हो रही बुद्धिस्ट मान टेम्पल जो टेम्पल अच्छी ता सहित भगवान बुद्धंकर प्रतिमूर्ति आविष्कार करा जायछि ओके एठारे एक माने पुरातन काल रे आमर जपरी नालंदा यूनिवर्सिटी थिला तक्षशिला यूनिवर्सिटी थिला सेही भली भाबरे एठारे पुष्पगिरी विश्वविद्यालय मध्य थिला एठाकू चीन परिव्राजक ह्विनसांग 7th सेंचुरी रे एठाकू ए जो पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी को परिदर्शन रे आसीथिले ह्विनसा केबे आसीथिले एटा हमर बेले बेले परीक्षा रे आसीथाय ह्विनसा पुष्पगिरी विश्वविद्यालय को 7th सेंचुरी रे आसीथिले से पुष्पगिरी विश्वविद्यालय टी और रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी पहाड़ मध्य रे अवस्थित थिला एबे से विश्वविद्यालय टी अस्तित्व सेरे नाही सो एइथिला आजिरो हमर ओडिसा रो पुण्य क्षेत्र बा होली प्लेसेस ऊपर डिस्कशन आशा ई स्लाइड टी आपण मानको ए वीडियो टी आपण मानको बहुत भल लागिथिबो ओडिसा रो पुण्य क्षेत्र विषय रे आमे बहुत किछ डिस्कशन कले सो एगुडी को परीक्षा दृष्टि मध्ये आसीते क्वेश्चन गुडी आसीते बहुत बहुत कम आसीते ओके आई थिंक लास्ट ईयर ओएसएसएस परीक्षा रे एई एथरो गोटे क्वेश्चन आसीथिला ओडिसा रो पुण्य क्षेत्र रु सो आशा आपण मानको ए वीडियो टी बहुत भल लागिथिबो प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल थैंक यू